Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Alors comme vous avez pu constater, l'audience commence un petit peu plus tôt que d'habitude. Il faut dire qu'il fait très chaud sur la ville éternelle et donc on préfère commencer un petit peu plus tôt pour éviter les grosses chaleurs. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place et a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il figlio più giovane si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, le jeune fils se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. At that time, the younger son arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his servants, "Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and hoses on his feet, and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. Dann brach der jüngere Sohn auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: "Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein." Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: "Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el hijo menor se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo." Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, o filho pródigo, levantando-se, foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dai-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado." Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان قام الابن الأصغر ومضى إلى أبيه، وكان لم يزل بعيدا إذ رآه أبوه، فتحركت أحشاؤه وأسرع فألقى بنفسه على عنقه
وقبله طويلا، فقال له الابن: يا أبت، إني خطئت إلى السماء وإليك، ولست أهلا بعد ذلك لأن أدعى لك ابنا. فقال الأب لخدمه: أسرعوا فأتوا بأفخر حلة وألبسوه، واجعلوا في إصبعه خاتما وفي قدميه حذاء، وأتوا بالعجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونتنعم، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie młodszy syn wybrał się i powrócił do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, on fait cette audience dans deux endroits et nous sommes reliés avec les grands écrans, les malades, afin qu'ils ne souffrent pas tellement de la chaleur, sont dans la salle Paul VI et nous sommes tous ensemble. Et le Saint-Esprit qui nous relie, c'est lui qui crée toujours l'unité. Saluons donc ceux qui sont avec nous et qui nous suivent depuis la salle Paul VI. Aucun de nous ne peut vivre sans amour. Il s'agit d'une mauvaise servitude où l'on peut tomber, et celle de croire que l'amour doit être mérité. Peut-être une grande partie de l'angoisse de l'homme d'aujourd'hui découle de ceci, c'est-à-dire croire que si nous ne sommes pas forts, attrayants et beaux, personne ne s'occupera de nous. C'est le chemin de la méritocratie. Beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui une meilleure visibilité seulement pour combler un vide intérieur, comme si nous étions des personnes éternellement dans le besoin d'être rassurés, besoin de confirmation. Mais pouvez-vous imaginer un monde où tous ceux qui cherchent des raisons pour éveiller l'attention des autres et personne n'est prêt à aimer une autre personne gratuitement? Et vous vous imaginez un monde comme ça? Un monde sans la gratuité de l'amour semble un monde humain, mais en réalité, c'est l'enfer. Beaucoup de narcissisme humain naissent d'un sentiment de solitude.
et même du sentiment de se sentir orphelin. Derrière de nombreux comportements apparemment inexplicables se cache une question. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon prénom? D'être aimé, donc. Et celui qui aime appelle toujours par son prénom la personne aimée. Lorsque c'est un adolescent qui ne se sent pas aimé, il peut naître alors la violence. Derrière de nombreuses formes de haine sociale, de vandalisme, il y a souvent un cœur qui n'a pas été reconnu. Il n'y a pas de mauvais enfants. Il n'existe pas des adolescents complètement mauvais, mais il y a des gens malheureux. Et qu'est-ce que peut nous rendre heureux, sinon l'expérience de l'amour donné et reçu? La vie de l'être humain, c'est un échange de regards. Quelqu'un qui, nous, en regardant, nous arrache un sourire et nous, qui gratuitement sourions à cette personne qui sont dans la tristesse. Et donc, nous pouvons leur ouvrir un chemin de sortie, un échange de regards. Regarder dans les yeux et s'ouvrent les portes du cœur. La première étape que Dieu fait vers nous est le pas d'un amour inconditionnel et un amour par avance. Dieu aime le premier. Dieu ne nous aime pas parce qu'en nous il y a quelques raisons qui suscitent l'amour. Dieu nous aime parce que lui-même, il est amour. Et l'amour tend par sa nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie pas sa bienveillance à notre conversion. C'est quelque chose, c'est une conséquence de l'amour de Dieu. Et Saint Paul le dit de manière parfaite. Dieu prouve son amour envers nous, alors il nous aime, alors que nous étions encore pécheurs. Eh bien, il est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, un amour inconditionnel. Nous étions donc éloignés, comme le fils prodigue de la parabole. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Par l'amour pour nous, Dieu a réalisé un exode de soi-même pour nous rendre visite dans ce désert où il était fou de pouvoir penser qu'il pouvait transiter, passer. Dieu nous a aimés même lorsque nous étions dans le péché. Qui d'entre nous aime de cette façon? Sinon, le père ou la mère, une mère, continue à aimer son fils même si cet enfant est en prison. Je me souviens beaucoup de mamans qui faisaient la queue pour entrer dans la prison, dans mon diocèse. Beaucoup de mamans. Elles n'avaient pas honte. L'enfant était en prison, mais c'était leur enfant. Elles souffraient beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation. Avant de rentrer, donc, c'est mon fils. Mais madame, votre enfant est un délinquant. Oui, mais c'est mon fils. Seulement cet amour de mère et de père nous fait comprendre comment est l'amour de Dieu. Une mère ne demande pas d'effacer la justice humaine, puisque toute erreur
exige une rédemption. Mais une maman n'arrête jamais de souffrir pour son enfant. Elle l'aime même lorsqu'il est un pécheur. Et Dieu fait la même chose avec nous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Dieu et des enfants, peut-être que Dieu a des enfants qui n'aiment pas. Non, non. Nous sommes tous des fils bien-aimés de Dieu. Il n'y a pas de malédiction dans nos vies, mais seulement une bonne parole de Dieu qui a tiré notre existence à partant du rien. La vérité est toute dans cette relation d'amour que lie le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Relation où nous sommes accueillis par la grâce. En lui, dans le Christ Jésus, nous avons été voulus, aimés, désirés. Il y a quelqu'un qui nous a donné une beauté primordiale, qu'aucun péché, aucun mauvais choix ne pourra jamais effacer complètement. Nous sommes toujours devant les yeux de Dieu. Nous sommes des petites fontaines faites pour donner de la bonne eau jaillissante. Il a dit, Jésus à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pour changer le cœur d'une personne malheureuse, quel est le médicament? Quel est le remède? Quel est le remède pour changer le cœur d'une personne qui est malheureuse? Encore plus fort. Bravo. Bien. Bravo. Bien. Bravi tutti. Félicitations, vous êtes tous doués. Bien. Comment fait sentir à la personne qu'on l'aime, donc? Il faut tout d'abord l'embrasser. Lui faire sentir qu'elle est souhaitée, qu'elle est importante. Elle arrêtera d'être triste. Amour appelle amour. Encore plus fort que la mort appelle la haine. Jésus n'est pas mort et ressuscité pour lui-même, mais pour nous, afin que nos péchés soient pardonnés. Il est donc de résurrection pour tous, le temps pour élever les pauvres du découragement, en particulier ceux qui se trouvent déjà dans la tombe, d'un temps beaucoup plus long que 3 jours. Souffle ici sur nos visages un vent libérateur. Né ici le don de l'espérance. Et l'espérance est celle du Dieu Père qui nous aime tel que nous sommes. Il nous aime toujours, nous tous, les bons et les mauvais. Vous êtes d'accord? Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique
Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Derrière de nombreux comportements apparemment inexplicables se cache une question. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon nom? De nombreuses formes de haine sociale dissimulent souvent un cœur qui n'a pas été reconnu. Le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d'un amour donné à l'avance et inconditionnel. Dieu nous aime parce qu'il est amour, et l'amour tend de nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie même pas sa bienveillance à notre conversion. Celle-ci, tout au plus, est une conséquence de l'amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu nous a aimés même lorsque nous nous étions trompés. Qui de nous aime de cette manière, sinon un père ou une mère? Une mère aime son enfant même quand il est pécheur. Dieu fait la même chose avec nous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. L'amour appelle l'amour. Pour changer le cœur d'une personne malheureuse, il faut d'abord l'embrasser, lui faire sentir qu'elle est désirée, qu'elle est importante. Alors elle cessera d'être triste. Que souffle ici sur nos visages un vent de libération. Que germe ici le don de l'espérance. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua francese, in particolare agli studenti della conferenza Olivain de Parigi, come anche ai gruppi venuti da Francia, Belgio e Isola di Maurizio. Ricordiamoci che siamo tutti figli amati da Dio e che siamo tutti preziosi ai Suoi occhi. È la sorgente della nostra speranza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue française, en particulier aux étudiants de la conférence Olivain de Paris, ainsi qu'aux groupes venus de France, de Belgique et de l'île Maurice. Souvenons-nous que nous sommes tous les enfants bien-aimés de Dieu et que nous sommes tous précieux à ses yeux. C'est la source de notre espérance. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of esteem and respect and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian hope, we have found the source of that hope in God's unconditional love, revealed for us in the coming of the Son and the gift of the Holy Spirit. None of us can live without love. Happiness comes from the experience of knowing love, freely given and received.
So much unhappiness in our world is born of the feeling of not being loved for our own sake. Faith teaches us that God loves us with an infinite love, not for any merit of our own, but out of his sheer goodness. Even when we stray from him, God seeks us out, like the merciful Father in the parable of the prodigal son, offers us forgiveness and restores us to his embrace. In the words of St. Paul, while we still were sinners, Christ died for us, so that we might become beloved sons and daughters of our Heavenly Father. Through the resurrection of Jesus and the grace of the Holy Spirit, we become sharers in God's own life of love. May all of us find in God's embrace the promise of new life and freedom, for in his love is the source of all our hope. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Svezia, Hong Kong, Pakistan, Filippine, Corea, Thailandia, Canada e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Sweden, Hong Kong, Pakistan, the Philippines, Korea, Thailand, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, viele Menschen meinen, sie müssten sich die Liebe verdienen. Sie bauen eine äußere Fassade auf, wollen stark, attraktiv und schön sein, um so von anderen Wertschätzung zu bekommen. Doch diese erkaufte Zuneigung macht nicht glücklich. Sie hinterlässt eine Leere und versklavt. Viele Probleme des Narzissmus oder der Gewalt rühren von der traurigen Tatsache her, dass sich Menschen nicht geliebt und anerkannt fühlen. Und doch gibt es die große, bedingungslose Liebe, die wirklich jedem Menschen geschenkt wird. Gott hat sich aus Liebe zu uns entäußert, ist Mensch geworden und für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Gott liebt uns wie ein Vater oder eine Mutter. Eine Mutter hört nicht auf, selbst für den Sohn, der in die Irre geht, zu leiden. In dieser Weise werden wir von Gott geliebt. Aus Gnade werden wir einbezogen in die innere Liebesbeziehung der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die Gott Vater mit dem eigenen Sohn durch den Heiligen Geist verbindet. In Jesus Christus sind wir ersehnt, gewollt und geliebt. Un cordiale benvenuto a tutti I pellegrini di lingua tedesca, in particolare alla comunità del collegio dei padri Scholoppi di Lertitzen. Nel mese di giugno
veneriamo in modo speciale il Sacratissimo Cuore di Gesù, fonte del suo inesauribile amore per noi. Cerchiamo di essere lieti testimoni di quell'amore donandolo a quanti incontriamo. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Herzlich heiße ich alle Pilger deutscher Sprache willkommen, besonders die Gemeinschaft des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Im Monat Juni verehren wir in besonderer Weise das heiligste Herz Jesu, Quelle seiner unerschöpflichen Liebe zu uns. Versuchen wir, frohe Zeugen dieser Liebe zu sein und schenken wir sie allen, denen wir begegnen, weiter. Gott segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familias, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy consideramos cómo la certeza de la esperanza se funda en que somos hijos amados de Dios. Nadie puede vivir sin amor. En cierto modo, detrás de muchas reacciones de odio y de violencia se esconde un gran vacío interior, un corazón que no ha sido amado verdaderamente. Lo único que puede hacer feliz a una persona es la experiencia de amar y ser amado. El primer paso que da Dios hacia nosotros es su amor anticipado e incondicionado. Dios nos ama antes de que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo. Él es amor, y el amor tiende por naturaleza a difundirse, a donarse. Como una madre que no deja nunca de amar a su hijo, aunque haya cometido un error y deba cumplir con la justicia, así Dios nunca deja de amarnos porque somos sus hijos queridos. El amor llama al amor. Para cambiar el corazón de una persona, en primer lugar hay que abrazarla, que sienta que es importante para nosotros, que es querida. Así comenzará a despuntar también en ella el don de la esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Pidamos a la Virgen María que nos dejemos guiar siempre por el amor de su Hijo, que sepamos transmitir a los demás ese amor de Dios para que se encienda en todos una esperanza nueva. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A nossa esperança assenta na certeza de sermos filhos de Deus, amados, desejados por Deus. Se quisermos mudar o coração de uma pessoa triste, é preciso, antes de mais nada, fazer-lhe sentir que é desejada, que é amada. Grande parte da angústia do homem de hoje nasce disto, de pensar que se não formos fortes, atraentes e belos, ninguém porá os olhos em nós, ninguém quererá saber de nós. Muitos procuram dar nas vistas só para preencher um vazio interior, como se fôssemos pessoas eternamente carecidas de confirmação do que somos e valemos. Imaginai um mundo onde todos procuram chamar a atenção para si mesmos e ninguém está disposto a querer bem gratuitamente aos outros. Parece um mundo humano, mas na realidade é um inferno. Nada mais poderá fazer-nos felizes senão a experiência do amor dado e recebido. A vida do ser humano consiste numa troca de olhares. Alguém, fixando-nos nos olhos, arranca-nos o primeiro sorriso. Por nossa vez, sorrindo gratuitamente a quem está fechado na tristeza, abrimos-lhe uma porta de saída. Vemos acontecer isto no filho pródigo da parábola. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço. Somos filhos amados de Deus e não nos ama por ver em nós alguma razão para isso. Ama-nos porque Ele mesmo é amor. E o amor, por sua natureza, tende a difundir-se, a dar-se. Deus nem sequer faz depender o seu amor da nossa conversão. Antes, esta é consequência do seu amor. Deus ama-nos mesmo quando somos pecadores. Ao criar-nos, imprimiu em nós uma beleza primordial que nenhum pecado, nenhuma opção errada poderá jamais cancelar de todo. Aos olhos do Pai do céu, seremos sempre pequenas fontes de água boa que jorram para a vida eterna. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare a quanto sono venuti dal Brasile, invitando tutti a rimanere fedeli all'amore di Dio che troviamo in Cristo Gesù. Egli ci sfida a uscire dal nostro mondo piccolo e ristretto verso il regno di Dio e la vera libertà. Lo Spirito Santo vi illumini affinché possiate portare la benedizione di Dio a tutti gli uomini. La Vergine Madre vegli sul vostro cammino e vi protegga. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos da língua portuguesa, especialmente a quantos vieram do Brasil, convidando todos a permanecer fiéis ao amor de Deus que encontramos em Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para o reino de Deus e a verdadeira liberdade. O Espírito Santo vos ilumine para poderes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja.
Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا يمكن لأحد منا أن يعيش بدون حب، والعبودية السيئة التي يمكننا الوقوع فيها هي أن نعتبر أن الحب هو أمر نستحقه. أشخاص كثيرون يريدون اليوم أن ينظر إليهم ليملأوا فقط فراغا داخليا، كما ولو كنا أشخاصا يحتاجون لإثباتات على الدوام. خلف العديد من أشكال الحقد الاجتماعي والشغب هناك غالبا قلب لم يتم التعرف عليه. لا يوجد أطفال سيئون، كما لا يوجد أيضا مراهقون أشرار، وإنما يوجد أشخاص تعساء. ولكن ماذا يمكنه أن يسعدنا غير خبرة الحب الذي نعطيه ونناله؟ إن الخطوة الأولى التي يقوم بها الله تجاهنا هي خطوة حب سباق وغير مشروط. فالله لا يحبنا لأننا نحمل في داخلنا سببا يولد هذا الحب، وإنما لأنه محبة، والمحبة تتوق بطبيعتها للانتشار وبذل الذات. محبة بنا خرج إلهنا من ذاته ليأتي للقائنا في هذه الأرض، فالله قد أحبنا حتى عندما كنا خطأ. لكن من منا يحب بهذه الطريقة غير من هو أب أو أم؟ فالأم تستمر بمحبة ابنها حتى عندما يكون خاطئا، وهكذا يتصرف الله معنا أيضا نحن أبناؤه الأحباء. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لكي نغير قلب شخص تعيس علينا أولا أن نعانقه ونجعله يشعر أنه محبوب ومهم، وسيزول الحزن عنه، لأن المحبة تدعو المحبة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, San Paolo nella lettera ai Romani scrive: voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Mostriamo la gioia di essere figli di Dio e comportiamoci come veri figli, lasciando che Cristo ci trasformi e ci renda come Lui. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يكتب القديس بولس في الرسالة إلى أهل روما: أنتم لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى الخوف، بل روح تبن به ننادي أبا يا أبتي. دعونا نظهر فرح كوننا أبناء الله، ولنتصرف كأبناء حقيقيين له، ونترك المسيح يبدلنا ويجعلنا مثله. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież.
Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, nikt z nas nie może żyć bez miłości. Jej brak rodzi w sercu człowieka samotność i wewnętrzną pustkę. Niekiedy prowadzi do nienawiści społecznej i agresji. Wystarczy jednak poczucie doznanej lub ofiarowanej komuś miłości, by człowiek mógł być szczęśliwym. Bóg, znając nas, wychodzi nam naprzeciw. Kocha nas w sposób uprzedzający i bezwarunkowy. Nie dlatego, że zasłużyliśmy sobie na Jego miłość, ale dlatego, że On sam jest miłością. Święty Paweł apostoł podkreślił, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. W Jezusie Chrystusie byliśmy przez Boga chciani, umiłowani, upragnieni. Istnieje ktoś, kto wyrył w nas pierwotne piękno, którego żaden grzech, żadna błędna decyzja nigdy nie może całkowicie przekreślić. Podobnie własne dziecko kocha dobra matka czy ojciec. Matka potrafi kochać syna nawet wtedy, gdy popełni zło, jeśli na przykład trafi do więzienia. Dlatego, chcąc przemienić serce współczesnego człowieka, często zagubionego, nieszczęśliwego, trzeba sprawić, by poczuł, że jest potrzebny, ważny, kochany. Pan Jezus nie umarł ani nie zmartwychwstał dla samego siebie, ale dla nas wszystkich, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. Niech świadomość tego faktu umacnia i ożywia naszą nadzieję. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. San Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptor Hominis ha ricordato: l'uomo rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso. Se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Ricordando che l'amore chiama amore in modo più forte di quanto l'odio chiami la morte, noi abbiamo paura dell'amore, non abbiamo paura dell'amore e delle sue esigenze. Rendiamolo grande, bello, responsabile nella nostra vita, così che per gli altri sia un raggio di speranza. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. W encyklice Redemptor Hominis święty Jan Paweł II przypomniał: człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Pamiętając, że miłość przywołuje miłość, silniej niż nienawiść przywołuje śmierć, nie lękajmy się prawdziwej miłości i jej wymagań. Czyńmy ją w naszym życiu wielką, piękną i odpowiedzialną, by była dla innych promieniem nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue Vi italienne. esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care,
in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. J'accueille le nouveau prêtre du diocèse de Brescia, à côté de Milan, et je les encourage à être des pasteurs selon le cœur de Dieu. Je salue aussi l'association Carità Senza Confini, Charité sans frontières du diocèse de San Marino Montefeltro, à l'occasion des 20 ans d'activité. Je salue l'Union italienne des aveugles de Rossano Calabro. Le Saint-Père salue aussi différentes associations ainsi que des fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Che commemora la figura di Papa Sansozimo. Saluto i fedeli di Corridonia, Altamura e Potenza. J'adresse une pensée aux familles des militaires décédés en mission de paix. Je suis proche de vous avec l'affection, le réconfort et l'encouragement. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Hier, nous avons rappelé dans la liturgie Saint Antoine de Padoue, prédicateur et patron des pauvres et des souffrants. Chers jeunes, imitez l'exemplarité de sa vie chrétienne, chers malades. Ne vous lassez pas de demander à Dieu Père, avec son intercession, ce dont vous avez besoin. Et vous, chers jeunes mariés, à son école, écoutez et apprenez la parole de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nun et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, diceci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.